আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা, যে সমস্ত বাংলাদেশি ভাইয়েরা কুয়েতে ফ্যামিলি ভিজিট ভিসার জন্য নিয়ে আসছেন, আপনারা যদি আপনাদের ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে উমরায় যাইতে চান, তাহলে আজমাল উমরা সার্ভিস আপনাদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে উমরা সেবা দিয়ে আসছে। তো আমাদের মাঝে উমরার 10 দিনের প্যাকেজ আছে আমাদের কাছে, এবং 6 দিনের প্যাকেজ আছে। তো যে সমস্ত ভাইরা যাইতে চান, ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনারা जाते पारबें। हाजी साहेबान, जो भाई अपने फैमिली कुवैत में विज़िट में लेके आए, तो आप बहुत से भाई पूछते भाई हम जा सकते उम्रा पे। हाँ भाईजान, आप अपने फैमिली लेके उम्रा पे जा सकते। हमारे पास 10 दिन का टूर्स है और 6 दिन का टूर्स है। अगर आपको जाना है, इंशाल्लाह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करें और इंशाल्लाह बुकिंग कंफर्म करें। और हमारे पास उम्रा वीज़ा भी है और विज़िट वीज़ा भी अवेलेबल है। जो भाई को चाहिए हमारे कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करें।